नमस्कार अंकिता गोस्वामी आउ गोटे नुआ वीडियो को स्वागत व्यूअर्स माने चाषी भाई माने एक्चुअली मोटे थंडार तंटी बसी तो जदि किसी खराब भल शुभे से क्षमा करेंगे। एक्चुअली मॉर्निंग टाइम एवं आमर छेली छुआ सब क्षीर पीउले सब छेली छुआ आप देखु है दीटा एटा गोटे मेल छुआटा मुझे देखा एटा गोटे मेल छुआटा यार यार मदर गोटा सेटा से साइड रे मदर गोटा एटा एटी साइड रे लुण अच्छी लुण खाऊ मदर गोटा एटा मदर गोटा ये मदर गोट रो साइज आपन देखंतु ये मदर गोट साइज टा केते यार दीटा छुआ देछि सिंगल किडिंग नो ये दीटा छुआ देछि तार आउ गोटे गोटे हमर एक्चुअली गोटे छेलीटा आबर्षण हे गला तार सिंगटा गोटे जगह लागी कि भांगी गला जेतु मु देखु सेटा सेपट साइड अछि कैमरा बोले देखौ ता सिंगटा एक्चुअली भांगी गला तो भांगी गला पाखापाखि 4 मंथ्स पाखापाखि गोटे छुआ हेतला किंतु आखि फिटिंग नथिला किंबा तार पछ ये फे डेवलप करि नथिला गोड़ पड़ तेणु से छुआटा मोर्टालिटी हो गला से छुआटार मोर्टालिटी हो गला आबर्षण हो गला से फिमेल रो जेहेतु दीटा छुआ होती तार भी से फिमेल तार भी छुआ जेहेतु होती आउ माने आबर्षण हो छुआ होती तो से फिमेल को आमे आमे से जो अंडा छुआ है दीटा मेल छुआ दीजिए तो से अंडा छुआटा ताको आमे लगे दीजु से माइछेलटा मु देखौ से माइछेलटा कैमरा एक्चुअली डिस्प्लेस करिया पड़ो चेंज करनी देखिया पड़ो देखौ टिके अपन देखंतु ए जो फीमेलटा अपन देखुचंती ए फीमेलटा ए ब्राउन कलर ए फीमेलटा यार एक्चुअली गोटे देखो सिंह गोटे भांगी अच्छे जो सिंहटा जने गोटे जगह तार कस्टमर जने धरीदेले आसते नुआ कस्टमर जने खोर्धार आसते से धरीदेले जेहेतु तो से हठात टाणी हो गला डर मन टे तरका छेलटा टाणी हो गला जेहेतु सिंहटा एठू भांगी गला तो भांगी गला आबर्षण तार सिंह भंगा हो गला आबर्षण हो गला तो जो मेल छुआटा आप देखुं यही छुआटा हूँ मार छुआटा आप कलर भी मैच करें तार पेट तलटा गोड़ तलटा व्हाइट ता माँ भाया तार मार भी सेमती पेट तलटा गोड़ तलटा व्हाइट से मार छुआटा यही व्हाइट छुआटा यहाँ दीटा आक ये दीटा आक किड ता पाखर भी पीउचंती प्लस ता जो ब्राउन कलर माँ पाखर पीउचंती जेहेतु ये आर आबर्षण हो नुआ छुआटा लगे अभ्यास करदेवे अभ्यास जेहेतु करागला से सांगे भी पीउचंती एटा गोटे डुअल किड आमर गंजाम रेड फिमेलटा बड़ फ्रेम थिले एक्चुअली सेटा आसे जनरली बड़ फ्रेम गुड़ाक ही डुअल किडिंग आसे छोट फ्रेम थिले जनरली डुअल किडिंग आसेनी देखंतु ये ब्राउन कलर फीमेल संगे ए ब्लैक व्हाइट छटा पीला से आउ गोटे डबल किड है देखो आउ गोटे डबल किड भी आमर है देखो यही जो फीमेलटा देखुंत यार भी डबल किड है यार भी डबल किड यहाँ अति छोट छुआटे जमी आप ब्लैक बेंगल छुआर 5-7 दिन छुआ जो टाइप से गोटे छुआ है गोटे छुआ है आउ गोटे तार अच्छी सेटा भी डबल किडिंग सेटा भी आपणकर गंजाम ब्रीड छुआटा डबल किडिंग से देखो आमर पाखापाखि 3टा छुआ डबल किडिंग देखो यहाँ आउ गोटे डबल किडिंग छुआ ये दीटा छुआ माँ नहीं देखो ये भी डबल किडिंग छुआ दीटा छुआ ये खाऊ देखो तो 3टा डबल किडिंग छुआ आमर आस तो जो मैंने भी कहते जे गंजाम ब्रीड डबल किडिंग आसेनी एक्चुअली आसे बाकी बड़ फ्रेम हैला परे आसे छेलीटा जनरली बड़ फ्रेम गंजाम ब्रीड ब्लैक बेंगल आपनकर चांसेस थाए जे ये रे आसीबो कोड जिंस कहंतु आपनकर पेंठा द्वितीय फोरडेस जीवाटा किंतु आमर जनरली द्वितीय बार पेंठा नुह किंतु छेटा जो बड़ फ्रेम वाला आसी जाए से आसी जाए माने डबल छुआ सेटा छेली रो फ्रेम ऊपर डिपेंड करे केते बड़ पेट तार अछि ते या ऊपर डिपेंड करे तो से जिंस एटा अपन देखंतु ए छुआटा क्षीर पिउछन मॉर्निंग टाइम हमरो छेली आउ छुआ छुआ पुणे दिन सारा एका रहबे माँ सब जीवे
ମା ଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଇଏ କରିବେ। ଏଇ ଦିଟା ଛୁଆ ତାର ଡୁଆଲ କିଟିଂ ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଆସନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ରୁହେ ସେ ଜିନିଷଟା ଡବଲ କିଟିଂ ଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପରଠୁ ଥାର୍ଡ ବେଳୁ ଏମିତି ଆସେ। ଜେନେରାଲି ଛେଳିରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫ୍ରେମ ଭଲ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ହଉଛି, ଡିଜିଜ ଫ୍ରି ଅଛି ଛେଳି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡବଲ କିଟିଂ ପାଇବେ। ଆଉ ଡବଲ କିଟିଂ ଟା ସବୁବେଳେ ତ ଏତେ ଭଲ ଆସେନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ 3ଟା ଡବଲ କିଟିଂ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଅତି ଛୋଟ ଆସିଛି। ବାକି ସେ ହ୍ୱାଇଟ ର ବ୍ଲାକ୍ ସେମାନେ ଭଲ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ବ୍ଲାକ୍ ଟା ଭଲ ଆସିଛି। ଇଏ ବି ଡବଲ କିଟିଂ ଅତି ବଡ ଛେଳିଟା ଡବଲ କିଟିଂ ଦେଇଛି ବଡ ଫ୍ରେମ, ତ ଆର ଛୁଆଟା ଭଲ ଆସିଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଛେଳି ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଲୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଲୁଣଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସନ୍ଧବ ଲୁଣଟା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିନେରାଲ୍ସ ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ସବୁ ଫାର୍ମର ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧବ ଲୁଣଟା 70-80 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପଡେ, ଆପଣ ଯଦି 5 କିଲୋ ଆଣିଦେବେ ଆରାମ 3-4 ମାସ ପଳେଇବ। ତାର ବିଶେଷ କିଛି ମାନେ ଲସ୍ ଆପଣ ଫେସ୍ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଫାଇଦା ଆପଣ ବହୁତ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଛେଳିର ମିନେରାଲ୍ସ ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ବହୁତ କମ ହବ। ମିନେରାଲ୍ସ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ମାରଣା ଫିମେଲ ଟା ମାରୁଛି ପ୍ରାୟ ଛୁଆଙ୍କୁ, ଅଲଗା ଛୁଆଙ୍କୁ। ତ ତାକୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ରଖନ୍ତି, ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇବି ତାକୁ ଗୋଟେ ରୁମ ରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି ଆଣିକି, ନହେଲେ ତାକୁ ଆମର ଅଲଗା ରଖା ହୁଏ ସେଠି। ତ ଆପଣ ସନ୍ଧବ ଲୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜେନେରାଲ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଅଲଗା ଛେଳି ସବୁ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ନେଇକି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅପଡେଟ ଥିଲା, ଶୀତ ଦିନେ ଆପଣ ଆମର ରଖା ହଉଛି ପାଳ ପକେଇକି ତାକୁ କଭର କରିକି ଛୁଆ ମାନ ରଖାଉଛି। ଏଇଟା ତ ଅତି ଛୋଟ ଛୁଆ, ଏବେ ସପ୍ତାହେ ଭିତର ଛୁଆ ସବୁ, 7-8 ଦିନ ଭିତର ଛୁଆ ସବୁ ଏଗୁଡାକ। ଆଉ ଆଙ୍କଠୁ ବଡ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 20 ଦିନ 25 ଦିନ ମାସିକିଆ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ 7-8 ଦିନ ଛୁଆ, ଜଷ୍ଟ ନୂଆ ଛୁଆ ସବୁ। ମାସିକିଆ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଆ ଭିତରୁ ଆଉ 4ଟା ଛୁଆ ହେଇଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ଭାଇ ତାଲଚେରରୁ ନେଇଗଲେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଏଇଟା କମିଗଲା। ବାକି ଆମର ସେପଟେ ଆହୁରି 11ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ବଡ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ମାସିକିଆ ପରର ଛୁଆ। ତା ପୂର୍ବ ବ୍ୟାଚ ସିଏ ଅଛନ୍ତି 15ଟା 16ଟା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବଡ ଛୁଆ। ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଆମର ସେ ସନ୍ଧବ ଲୁଣ ଖାଇବାରେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସନ୍ଧବ ଲୁଣ କିଛି ବଡ ଜିନିଷ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ କେହି ତାକୁ ୟୁଜ କରୁନଥିବେ। ୟୁଜ କଲେ ସିନା ଫାଇଦା ଜାଣିବେ। ମିନେରାଲ୍ସ ର ସବୁ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହବ ଏଥିରେ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଆଉ ମୋର ଷ୍ଟକ୍ ଟା ଆର ଘର ଅଛି, ଦେଖେଇ ଦଉଛି ସେଇଟା, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍ ଜାଣିବା ବିଷୟରେ ଥାଏ, ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମୁଁ। ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଏବେ, ଆମର ସବୁ ଛେଳି ଯାକ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଖରାକୁ ବାହାର କରାହେଇନି, ବାହାର କରାହବ। ଛେଳି ଗୁଡାକୁ ବାହାର ନାହାନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ପେଣ୍ଠା ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମ ବ୍ରିଡର। ଏଟା ଗୋଟେ ବ୍ରିଡର ଏଠି ଅଛି। ଏପଟେ 2ଟା ଆଜି ସକାଳର ଛୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ମା 2ଟା ସେଟା ଅଛନ୍ତି। କାଲି ଆଜି ସକାଳେ 2ଟା ଛୁଆ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଇଟା ଆମ ବ୍ରିଡର, ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ଏଇ 2ଟା ବଡ ବଡ ବ୍ରିଡର ଆମର। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ମେନ୍ ବ୍ରିଡର, ଏଟା ବ୍ରିଡର ଗୋଟେ, ଏ 2ଟା ବ୍ରିଡର। ଏଠି ରହିଲେ ପେଣ୍ଠା ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ। ତ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଛେଳି ଗେଞ୍ଜା ପେଲା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଭଲ। ଏଠି ମେନ୍ ବ୍ରିଡର 2ଟା ଏଠି ରହିଲେ। ଆଉ ମଝିରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଡର ଆମର ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରିଡର ଅଛି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ବ୍ରିଡର ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରଖୁଛି। ବହୁତ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଛୁଆ ଗୁଡା ବଡ ଛୁଆ ଗୁଡା, ଆ ଭିତରେ କେତେଟା ମିକ୍ସ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଡ ଛୁଆ ଗୁଡା। ମା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।